হ্যালো বন্ধুরা, তো প্রথম আগে ভিডিওটা দেখো, দেখলেই বুঝতে পারবে যে আমি কি বিষয়ে কথা বলতে চাইছি। সত্যি মানে ভাবা যায় না আজকালকার দিনে মানে এই রকম মানুষের মানসিকতা। ছি, দেখে নাও ভিডিওটা। ए भैया बैग हटा ला बेटा ला भाई ला ए ना प्यार से दे बेटा ओए हाय कल बना दो आज बना तो कल बना ला बार नहीं ले पाए ना दर्द होने लगा ला उड़े हट बेटा जरा हट जरा साले छिनाल रांड के तुम प्यार से भैया चूतिया इधर ला भैया चिल्ला रही हो। अरे दिमाग में मुंह से बात कर मेरे से, मुंह से बात कर हाँ ना जवाब दे हटो यार लौड़े तेरा से मेरी गाड़ी खराब से लंड छाड़ दूंगी, देखना मेरी माँ का बेटा दिमाग में नहीं घुसना, तेरा दिल में बैठा है, दिल में बैठना। ला ए हाथ जोड़ती लौड़े, औरत बैठी प्यार से अपना 20 दे, अब तेरी गांड धोलू क्या बता 20 रुपए के ले लाते। अब तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ी, तुम्हें वो भी नहीं पसंद रहा, बदतमीजी करे फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम, काया ऐसे करते हो रे। लाओ दोनों प्यार से हाथ जोड़े तो काया ऐसा कर रहा। अरे कमाएगा तो कर दो, आके मेरे घर पे देगा नहीं ना, गाड़ी में इधर वाली गाड़ी नहीं मांगती मैं, ला दे प्यार से। कौन उसको दे टॉनिक, इसको मत दे। ला मैं प्यार मोहब्बत में प्यार हो सकता। हाँ तुम 10 ही दोगे, तुम 10,000 ही पाओगे काम करने तो काहेगी शादी का, बाकी सब तुम्हारा खर्चा होता है। বন্ধুরা, তো দেখলেন আপনারা যে কিভাবে বিশ্রী অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। তো এদের এগেনস্টে সত্যিই কিছু করার দরকার। আজকে আমরা ট্রেনে যাত্রীরা যারা আছি তারা সত্যিই কেউ মানে সুস্থভাবে যাত্রীরা যাত্রা করতে পারে না। হ্যাঁ, এদের এই অত্যাচারের কারণের জন্য। তো বা এই ধরনের মানসিকতার মানুষদের কী ধরনের শাস্তি দেওয়া উচিত তোমরাই বিচার করবে, এবং যত পারো ভিডিওটা শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্ট করবে। জয় হিন্দ।